This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaxan, extra maayo na. New Alaxan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailetsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. We're gonna sway and sway away. Girl, this is your moment. You gotta go and grab it. Whoa! Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok. Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair Slays and sways like silk. with regular use. Sway it with Sunsilk. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Magkauba na usap ang tropa. RH Super na sa lamesa. Padak-padak na aron pagdayon ng kalipay. RH Super na ang shot sa tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance Same nutrition, half the price. versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko. May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle. Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bagong Revicon, ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus. Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung moingon si mama nga,
Sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins. Ang iyang buot ipasabot. Gihigog mata mo, mao nga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya. Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the